सोशल वर्कर एना आसा की हेंचे पॉयंट तेणी खुबशे सर्वे केला थंय की चिंबेल आनी मेर्शे की थंय खुबशे बोरवेल्स आसा हेच्या बद्दल एना कितें सांगूंक सोदता तूं? पयलीं सुवातेर बोरवेलाचो बरो प्रश्न तुवें केला. हे एक शॉकिंग न्यूज म्हाका की आयजूच म्हाका मेवला फ्रॉम अ व्हेरी रेप्युटेड पर्सन दॅट एना हें तुजें जावचें ना, हे बोरवेल सिलींग जावचें ना. आतां म्हज्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता कितें, जेन्ना हांवें कंप्लेनी दिलेली WRD, दे एक्टेड सो फास्ट, and when it was declared that 70 bore wells in one ward, that time the WRD ministeraन छाती फुलोवन सांगले की आपण फायन घालतलो, आपण सील करतलो, आपण असो करतलो आनी तसो करतलो. दिस इज नॉट अलाउड. बाबा हूंय न्हिदलो तूं? MLAचे 50 खोके तुका एक खोके दिवन ओके केला? केन्ना रावला सिलींग करपाक? हांव प्रश्न कोत्ता, जेन्ना तुवें म्हाका नोटीस धाडली की आमी सिलींग कोत्ता म्हणून, जाल्यार तुमी म्हाका सिलींग कोत्ता त्या दिसा म्हाका टेलिफोनीक कॉलान सांगता आयज हे सिलींग जावचें ना, टेक्निकल पर्सन इज ऑन लीव. वो कितें हनीमुनाक गेला? वो 50 खोकेंतले एक खोके तुजो जालो आनी एक खोके तेजो जालो म्हूण ताका कायमचो काडलो? म्हाका हें बरें लागोंक ना. तेन्ना तुमी आमकां एक्टिविस्टांक हायकोर्टाच्या दारां धाडोंक सोदता? तुमी चिंतिना आमी बाबा तुमचेच हेल्प कोत्ता आमी. हे आमचे वॉटर टेबल आमचे काबार जातले चिंबलान. पीपल शूड अंडरस्टँड दिस that the water table is decreasing day by day, and WRD minister should know about this. 50 खोके 1 ओके हे जावचे ना. Chimbel people will be in water disaster. We won't have water. आमकां उदक कॅप्सुलांनी घेवचे पडटले. म्हादय तर गेलीच. We don't have no hopes now that Madai will be diverted back to Goa. At least save these water bodies, save these wells, save these ponds. WRD minister, where are your technical persons? तुवें माल हाडून दवरले तुज्या डिपार्टमेंटान सिलींग करपाक. कोणाक रावला? हायकोर्टाचे नोटीस येयसर रावला? आतां हायकोर्ट हॉलिडे खा. वयतलें हांव हायकोर्टान वयतले, सांगोन वयतले आनी तुमचेर बोडी कशी पडटा ती पळय. दिस इज अ चॅलेंज फ्रॉम एना ग्रेशियस. थँक्यू. एना आनी एक म्हाका प्रश्न आसा, आतां तुवें 70 जे बोरवेल तुवें फायंड आउट केला तुजे हितून सर्वेन, ते इंडिविज्युअल आसा की कॉन्ट्रिब्युशन करून केला? दूख दिसता सांगपाक, एका घराक एक बोरवेल. खूब दूख दिसता हे पळोवन की एका बोरवेलाक एक बोरवेला एक घराक. तशेंच हे आली 70 is so little now. I have found another 10 which I have not given. It is in Chimbel only. Another 10 borewells with location, everything I have. But if this homework they cannot do, what is the use of showing the other 10 borewells? And they know about the water, it is good for health or not? I don't know. Government is intending to put the people into sickness, because I feel that borewells water is not good for health. It is hard water. And even that, these borewells are not only for domestic use, these borewells are for even transporting. So also, I would also say that these borewells are not only for the household people, they are transporting water for MRV and what companies. So they are getting water free of cost 24 hours, and we are paying so much money on our water bills, and we are getting water for 4 hours. Is this justice to Chimbel people? आणि खूप शेतकरी आसा जे भाजी बी रोयतात ते आतां हे दिसांनी कंप्लेंट करूंक लागला की आमकां उदक सारकें पावना. हेजें रिजन कितें एक्चुअली? उदक कशें पावतलें? कित्याक ते होंड्यांनी उदक सुकलें न्हू. वयर तो लेवल प्लॅटो लेवलान, कदंबा प्लॅटो लेवलान हे सगळें उदक ओडून घेतल्यार ते सकयल उदक कशें पावतलें? आमचे बांय पासून सुकल्या, जाल्यार उदक कशें मेळटलें तेंकां? तांकां टँकरान आतां उदक दिवचें पडलें. आतां दुसरी गजाल, आतां जे 70 बोरवेल्स मेवला त्या दोंगरा वयरूच, नॉट इवन 1.5 kilometers, there are 2 tanks, 2 big reservoirs.
ते उदक तांकां दिवंक जायना. वाय गूड वॉटर इज नॉट गिवन टू देम? That means the government is only for vote banks. This government is supporting them by not sealing is because of the vote bank. And I really condemn this thing of WRD for not taking action. जाल्यार ऑफिसां तुमची बंद करा, or be prepared, go for another hunger strike at your office in near Badami's office. I'll sit. If he is not sealing this, 7 days I'm giving you ultimation, and you see me there back. आणि जेन्ना तूं सर्वे गेल्ले बोरवेलाचे, जेन्ना जेंचे बोरवेल आसा तेंचे कितें फिडबॅक येल्ले? म्हणजे पयले स्वातेर तेंचे एक्चुअली फिडबॅक अशें येयले की मॅडम आमचे सील कोरिनाका, आमकां आनी उदक ना. पूण म्हाजें क्वेश्चन आहलें तेंकां, हांवें सांगलें बाबा तुमचे कडेन वोटींग कार्ड्स आहा, आधार कार्ड आहा, तुमचे घोरां रेजिस्टर्ड आहा, जाल्यार हे तुमी इतलें आसतना डॉक्युमेंटेशन तुमकां बरें उदक कित्याक ना? फकत वोटिंगाक तुमी जाय तेन्ना तुमकांय बेजीक नेसेसिटी जाय न्हू. लायट उदक हे बेजीक नेसेसिटी, आनी ही बेजीक नेसेसिटी ना जाल्यार कसलो फायदो तुमी हिंगा रावन? आनी इट्स ओन्ली 1.5 किलोमिटर कनेक्शन रोखडें दिवंक जाता. बट इन द अदर वे इफ यू सी दॅट दे आर उदक घेता पळय ती, दॅट इज 24 hours, आनी आमी पयशे फारीक कोता तांकां फुकट, वन टायम इन्वेस्टमेंट. आणि हे उदक हांवें आयकलां की ते सेल विकतात म्हणून. होय, सगळे टँकरांनी सापडलेले, बट द WRD ऑफिशियल फेल टू सील देम अप, or फेल टू सीज दोज ट्रक्स. I don't know what is the reason, how is they are working, I don't know. They should have attached that to the police station.